Hallelujah. Adofo no. Mo nua no ma ade nyina je na bo ama ministry. Itaye program by YouTube. Program no botaye nyina ne se fa Yesu Kristo yi wo ade. Okra aje nkwa ene obrabo a wo boso wura. Adofo no program nyame nam ne dom so. Nipa bebre ni wo kan se aboa wo. Me a me kan so me di Awurade madanse ye se aboa me. Ti adofo no mayami anya som Awurade ne nasem. Na minse wiye no ebeboa wo a wotie ni nenso. Yemo mpaye fie ho hye Awurade nsa. Odomfo no go humfo agya ne de yeda wase. Yeda wase se ne de o me yeti nkwa mu. Na moje di emu afurusane. Na wankasa wo firi soro be kasa kire wade hye. Me bom mpaye se Awurade me na me ba me mu eba no. Mfa ho brase nkasa nche nana no nwura no. Adofo titiro. Na se asebe ba wiye asomdwiem. Na wo magya yepem de mawo a. Enmunyima kan odi na edi akire nso ma anifo. Meda wase wadom ti amen. Adofo no enede ni Awurade wo ma me no mie no. Asem no wo Genesis chapter 39 verse number 9. Genesis chapter 39 verse number 9. Efo owura bi efe ni Joseph ho. Efo owura bi efe ni Joseph ho. Na Joseph yi owura bi a na papa ene Jacob. Na ebra ba so wo so daye na obo onua mamane no. Ne wo kan ya ne se ene se de ne daye so na ma onya papa ni mu adom ma eno nti ho pa na yi dokese de a kire no no. Ebra onua no de nwan ko dotan na wo pase ba gi aduan ko ma anua no na fo won ho kasa ye be ka kire me se de wo mu sitie. Wonye nuru wonche no wo kan Genesis chapter 37 na asemi wo ho. Wonye nuru wonche no de won kan se daye sofo no na eba no na moma ye nchi nku no nyenkasa aboabo na bi a chenawe. Adofo no enye won asem wo kan ye no ne ade a ehia eno na ne ye wo so. Na ne yakosi ba ye nyina ne se onua no we de ye nton no we de me ye nton no. Omu ton no afi me ye nku no. Omu ton owura yi e de ne ma Ishmaelfo. Na anso ho a Genesis chapter 39 say so kan verse 1 e ba na wo se na Ishmaelfo so koton no ma Potiphar ohene Pharaoh na nkobiafo pani a ye fe no Potiphar. Omu ton no de ne ma no. Na bra wa wono so oton no wo ne ko ne fie nti ko ye ne fie so hwesofo. Na ti asem bi e ko so verse 9. Genesis chapter 39 verse number 9. There is no one greater in this house than I, nor has he kept back anything from me but you, because you are his wife. How then can I do this great wickedness and sin against God? And sin against God. Sa na Joseph we kan die na si ya ma Joseph kasa aka say. Joseph say Joseph ebra ba say na eba say woko papa ne fie no. Papa no ayiri de nani si Joseph so ya branti nti. Na ne hu nsuo gina no ho. Ka kire ne say omra menene na. Ana o ka kire ne say dabi ebeye den ma ye bone kase eti se eni amuyosem etia me Nyankopon. Adofo no asemfu e bi wa ha. A se me ne wo a ebreye eti asemi ye dwene ho. Ne yesusu ho. Ne ye fe ya dwene ma so a ye me ani aba so na ye busa se enti me manamo nsi sa asemati se mu. Adofo no Joseph ye obi a wadane ankonam ka wada busuya kasiem na so dumre bi wadane ankonam e wo bi mem. Obi nko obi mma sabe so phone kura wo woni number ene wode afra ka che na ja se mingu yo na umi obro no we so mingu ye meti ase makodi hanom ebi se ani ho na nka wa wo hwe se ne a isiko so obrante ya bra bomu a adofo no ka be ka de obeka ne se we de this is a great opportunity. Obeka se wo de akwanya kase eti se idie na me akura me si ma me pe na maame na akasa twe ma me abrante a me ho nsuo gina me ho metimi atwi maame mo no akasa ne age ne ho kanti ke free sa abre na ekọ no me plate edumadu ne begum be yesoronko e free sa abre na ekọ no enya de a maame be me obi akasa manim enya de a de me hia me nya enya de a kese ya ka me hwe kwan no me nsanka adofo no nanso Joseph sura Awurade nti wo kan Genesis chapter 1 e ba na wo se na Awurade Nyankopon chapter 39 verse 1 eba wo se na Awurade Nyankopon edi Joseph achi
ene ene die be ntire die na besi ma Nyankopɔn adi obi achi na ne huhu ne bambo ato obi so agese woni no eno nti na wonu asenka mu no so me kase do ba bia mabusa se so me nua wonim Jesus Christ adofo nom se wonim Yesu ofa na ye wura okra age nkwa ade wabra bo hye ne nsa se jemina tutuma na mama me a enye ope na ade be nante biem enya de ni pasem na ade be wo de be bo abra bo esan se na Joseph kasa no so susu ho kire ni pa ko be ka che ne se me de jajimi no wo hene yire mu che se ankobiafo pani a wo post sei ne yire aka kire so wo pew ma ne ha da ma wo na wo sore wo baba toa wo ho na wo ye ne ho adwuma wie a wakasika a wo pe na wo de ama wo adofo no wo mi ntwe Nyankopɔn wate ebia me no wudi nkomoyi wo betie de obeka ne se hwe se wonim se abrochi ha me wo no se ni me mudi aye ma me a enko obi kunu ka kire me so opa me a ka wo se metwema no ana wa ka kire me me ya ate ase ka won kase mu enkire me ma me ntwe nsan ebere kom de yefunu wi ebere me penkra taram so makomachi akọ me ade hye adofo no Onyankopɔn bere na ye bere pa me nua adofo abra brantie maami ka sa kire no no Bible no kire se obi a no ka kire se obi anya kase ofie ha no nsene me na won fa bibia nka me age se wo a wo kasa se mo kire me adentia esan so ye ne yire adofo no ye nananom otumi emre bi me nana pani bi tu ne de hyefo de o kan se akwasi wo ko bi mama kwakoya adwuma mesra wo ko obi yire enne nya ayonkufa wo pese onyini cha sebe ya mfa asem ma ha sansemu ya de hye okure yi mu na mo te se nwera hweye na nwo anka nwera no adofo no ka obi yire de ka ya de ehu so obese ne pe nenso enne so wo hwe ade ekoso no enne oba ba akone kunu tinu ye miensa adentia enne nipa yi Kristo sura firi ya brabom na ne onu ye ka nyina ne se sadwuma mu na wo na sakwanya bi mpa ba ma so wetumi awie sika ama wiye ya da edi ntemu a hweye na dwene kina sasa brabo ame no wo nyina no ekina ne asem ekina na woni ho na duabo bi abeto wachi na etere ko mma wonananom na wonchi maso na dwene ho wo ye ohene obi di asem bi abedan ho wo de kakra hye envelope mu nti asem ne de da so mfa nto ho wo da na ko efufuro menu adofo de woni ye kanyina ne se enne bi bo enipa hu bone a wo ye enipa antene a wo ka nanso so na bi ba otiasefo Nyankopɔn no wo de na temu obegu na kwamu abu nipa biere o wiase nyina aten se de enwumate ye enti adofo no de me ne wo ye Joseph ampene okodi afiase nanso awieye no de Nyankopɔn aye ka kire ne se meye okese adofo no de ko wie ya ne se Joseph kese ye den edadi na oni ne daya no so ye den ebamu sorry entine na ne wonu ye kanyina ne se akwanya ye Kristo akwanya beda ho ma wo se wo kese ye na adidi a hallelujah enwum ye mede hallelujah nyamie uye oyini ampara wayini buradinyi naso hallelujah nyamie uye oyini ampara wayini buradinyi naso nyamie na kase uye oyini ampa wama Yesu yaye adishi yebesum wo nyamie yeshirawo dada nyamidihinda hallelujah adofonom wonni ade asem ebe na wieye no aye futuo na de yetu ye ho aye futuo na Awurade nam ne dom so tumi no mie no obi se na bonya kwanya kese sei na wo jeja wo ho wo bekomo no na de obi wu beba onwene ho enti obi a kire kwampa bi pa na wote hɔ no se Kristo de ye wo no wo so bebo akonhoma adofonom ye hwe bibi ye wate momia mi ani na hɔ wade ye bi a ye ho na yankai Joseph asmo kai was say there is no one greater in this house than I, nor has he kept back anything from me but you, because you are his wife. How then can I do this great wickedness and sin against God? Adofonom, ade bi wa ma ye ya
ne ye tie ye Nyankopon na wono nso so hwe na baabi e na dwasie na dwa wo soro obre na ni ase ohu ni pa nyina wasase so eti onu adofo wodi sofo di ni se ne Awurade afre wo ni se ne wo sikasa kire wo se di no na di o wo so so aye asori pani wo so yo pani se ne se me asori ba ma me so me nante Awurade ani mo nokuredie mo ye da bi ka kire wo se Paul kasa kire Philip asafo no wo se nye bra me wo mo nchen ko na mo bra me ni mo nche titiriw no mo fa suro ne ahopo nye mo nkwaje ho adwuma enwie adofo no mo me fa so panti Awurade asem wo se Awurade rika setie Awurade rika setie Awurade rika setie Awurade rika setie o adichitie adisayetie binyamina se oda senitie emre na suotie Awurade asem tie oda senitie o adichitie adisayetie binyamina se oda senitie mini adofo ebre ne ye wie duro ne manyina di adanse se nche na de obeba na eba ne wotena dwa so kokoro wo soro na woyi da bi esi wo so bebu wiase nyina aten no ebre de ode amayen se embre ya so ase entie na sem ne ensa kire firi yakwambone ho ne eme ani na ho ne ekoso a yesu se de ntempe ena ade bebre yen a enipa nyina beka ba miamo sister de ho ha eno de onim kekagie wo ye den ya mese obeyi wu hu no wo ho ha na enu adwuma ani so adofo no eye ne a de Awurade asomdwe bebre wo senye de Awurade asomdwe bebre wo de a firi ne na ya asom Awurade o se de wo aso no wontie de Israel asafo Awurade domfo no oka kire ne man Awurade asem ni Awurade asem ba me no nchen ma me no ntie ne mfa semi mu aba enka ye great opportunity ma Joseph abrantie a wodi ne ho so abrantie a wo gina ne naso na ko bi pa timi aka che se me se me pe onyo na apa mi o adofo no ke yakwanya kese nenso so wonye mumuyesem ye ka mumuye a ade a wo ye medi ade akatua nwononwono abrewo wo se menye sa mumuyesem na menye bone ntia me Nyankopon edi adanse se Joseph nim ni Nyankopon odofo se woni na bire be fa Kristo se woni no so okura no muye wate ebi a meken wo so asetema nwononwono odofo edebi di wani mu ba emane haw ne atwam ne atwam na hwe ne edi wani mu se Israel nyam ba behwewo ebire fa Kristo se ne Joseph etra no kuta na mudie mu oman no wanim so oman wo mfiri ho na jani ho oye bone ajani ho no akase me be ye bone agumani mu ase na so ho nyina no wodi Kristo din ekodi no kore wo ho ede na me no wonso yeye ebire mu odofo bia na wonim se de wo ye nyame hu bia na nim se nyame de wo ye nyame kopon wote wodi nyeme nyina me nipa sanke ye ni so eso ne nipa dane abode ana moa yadan wa nyame odofo hwe bibi mu animra ho so wate na dabi ba ma ne wo ye kobu hu aten se wa hu no kura na ani akire na ukodi atrasmachi ni de nipa be kanfo wa anya papa achi a edan de be wie duro no na so wonsa so nan sanefo ho be na ama na sabre nso de na ka achi enu ntini wo se so tere ne a empremu akoma dare ya dombre dare ne ye nkwaje dama so be ya benya dan kwanti mamenu nti asemi na ya tie nti ye gyaye pema ma Kristo ene mepagya mensa wo so pagya wonsa e na ne menka asemi wa koma abubuo ene adwene asakira ene ani aba ne ho so nti no mamenu nyina mom nka asemi ka se ene dei me Angelina me dwutum se me yediboye ni na mentumi nyeme ho Awurade gye fa boni amaye nyina kyeme na timi ofi ne ntini nyina ho na brad me boni nyina kyeme me Angelina me fa Kristo Yesu yeme Awurade me kraje nkwa ene ma brabo a me boso wura Awurade me sro mo atwe me di won kwanmam na de maka ho tefo ho na se ofu na wo ba me Angelina ma nya yiraba me de waso waje me adom nti amen odofo ene de wodi ho me Awurade so de wai odo aye wo ba fe so nkwa asore hwe asore ko so ko bi nso so agina mu die mu na nokora kade eti se connected wardrobe ni very kuni na so wonu mi oni na anoma malaria fever bi aye obi a let me ekle ni free won ka nokora di nokora kura wo mu die mu na Israel nyamba behwe wo mere mu kwa wate
ye mompaye Awurade a wo ye odonfo na anopa mu ye da wase me da wase gya wo ma gya ye pema ma na masemi so hye wonsa se Awurade fa wo tumi no ahoɔden dom yen na yentimi nyina yen na so yentimi kura ye mudie mu wo obrasoro che bi ye bebo bia Awurade kura me nipa nyina wo se Awurade wo ne ye donfo ne ye mobrohonfo agya wo ye hwefo no emahwe hia wo mai Awurade Nyankopɔn me bɔ mpaye so obi ati asem na so wo yare ya ye ne yere safo obi ati asem wo hwehiem Awurade kai na gye ne firi mu obi agya ne pema mawo afidie bi aso ne nsa so ne nan a odefo sane no na me di ho adanse a kire wo ma se wotumi ade nyina aye na se Awurade wodum ye honhom ma ne tena bia pa na ma honamdua nso yi ane ahoyehie namu no Awurade wo amana anka nipadua yi ama wo seye ne anya ayonkofade a o ma de na ase ni kabia ma odi me da wase se wo se nsankyere ne ebedi won obegye adi achinti o ma nsankyere ne wo humoboro ene wadoye adi umachi wo nyame agya oba na nkonkon de nti amen adofo no Nyankopɔn o nhyira mo ono mo na won fa mo nsie ne tumi na ho odin mo ne da fofo Awurade de kyɛn ya me no besan hyia e wo Yesu din mo me da mo ase mo bye.